ओ शिवा शिवा खोल अरे गोड़ी सब खाकरा बन ए गाछ से निकल रे कहां गल ई बेले 25 दिन हो गेल गाछ सब ना बेचे को 25 दिन गाछ ही नहीं नो चल नदी में सिना चल 25 बार ढुकबी और 25 बार निकल गाछ चल हम सिखा देबो चल 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 जा আমি নিকল ছেও এরকম যাব এরকম যাব চল আমি ছাপেন দিন ছেও ঠিক আছে নিকল তবে পেন্সিল ফুল আর সিনা বলে ফুল ফুল আমি খুলছি ফুল তুই খুল সিনা পারবি না হ্যাঁ আমি यहाँ से ना चल लेटर ना लबे सिना यहाँ ना सिना तो कहां सिना वो तो लेटर ना लबे सिना चल खतरा तू लेटर ना में सिना चल तो चल मेरे यहाँ सिना उनके हमें यहाँ सिनाइला यहाँ सिना हां बड़ा नदी में झाप मारते ना पारी ये आपके सिना वो ले तो हमें सफाई के ले रहा बट दबे बॉडी के सिना ना हां शैम्पू आने से शैम्पू ना आने चीज ना आने से ना ये आने शैम्पू आने चीज ये की लागे ये दम अच्छा से के नारी चला मुझे कपड़ा खोल के सिना तो ना खुले खुले उठे ना ठीक है तो सिना दे बने की हां शैम्पू लगा शैम्पू लगा और शैम्पू करे शैम्पू पर चकचक करছে शैम्पू रो ओरे के सिलाती देख तो क्या करना ओरे तो शिवा रो अजय जो हमरा उधर का मजाक उड़ा बच्चों जो 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 बच्ची टीम मजाक उड़ा तुम्हारा सब शैम्पू आ बोतल शैम्पू से पाई गेल गुड जो है शैम्पू भी खत्म हो गया एरको ना सीना अपन पानी दे तो शैम्पू कहाँ साफ से रे शैम्पू कहाँ साफ से शैम्पू कहाँ से बोलती सीना सीना ये एकदम लेरा बन में आपसे सीना सिर्फ 25 बोतल पीछे के जाने क्या बात है शैम्पू कहाँ साफ से रे शैम्पू नहीं के बोल रही अजय ले रे अजय ओए अजय खाजर में रे ये पानी से शैम्पू हो चुकी कहाँ सस्ते रे शैम्पू शैम्पू कहाँ सस्ते रे लेकिन बच्ची भी कर रही हो काय कर আমি নাই করিছি कहाँ सस्ते रे ओए ओए दिख देख बच्चों नदी कहाँ सीना बच्चों ना चल 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 है ठीक है ना हाँ यहाँ पर हो यहाँ ठीक है पानी ने वो है सीना को ने यहाँ का शैम्पू ना ऐसा लग रहा है मैं पढ़ो रे सीना देन पढ़ो पढ़ी थी ओ शैम्पू कहाँ सस्ते रे ओ शैम्पू पीछे लगा दी कैमरा नो शैम्पू तो लगा रही थी आधा दामी शैम्पू কি হচ্ছে রে অজয় শैम्पू মুই দেখি না বাকি बोल रहे शिबू शैम्पू कहाँ था शैम्पू दे रे ओए शैम्पू कहाँ था दामी शैम्पू रह गया जाओ जल्दी जल्दी जाओ ये शादी ब्याह है ना शादी भी है
ঠান্ডা লাগছে কিনা রে ঠান্ডা লাগে রে ঠান্ডা লাগছে शैम्पू तुम माथा में लगाते आई थे ये शैम्पू नहीं लगा छी तो क्या लगा छी अंदर का देखो देखो कानूने अंदर का ওইটা কারণে তো মুই তোকে বললি চ ঘরে গা ধুবো বলি রে এই শালা কুকুরটা ওকে যাতে দে চ যাবো চ ঘরে আজ গা ধুবো আর নিকুল কথা কি বললি যে একদম চুপচাপ চুপচাপ দেখাচ্ছে হরে কি কমে লাগছে জানি না একদম ক্লাসে টাকা তো না পাচ্ছি ছান্দিটা লোক খাচ্ছে আর খাজুয়া আছে একটু কি রে কালকে রাতে भी हमके যে গোটা দিন জানি না একদম পুরা বোখার তোকে भी হচ্ছে নাকি গোটা রাত বোখার হোক তো কি করছি আমি একদম দিলে কে লাগছে না हमके তোকে भी এরকম লাগছে কি নিয়ে আমাকে খকি খকি যে চিপাই লাগছে আর ছাতি কি খেতে রকম লাগছে তোর भी ছাতি ছাতি ঢোকাচ্ছে নাকি পাইকুকে বুঝছো পাইকু না ইস্টে তোদের মাস্ক কি হলো মাছ না পিন্দি তোমরা তো মাস্ক না পিন্দি তোমার ঠিক না লাগে মাছ পিন্দি মাস্ক গোটা দুনিয়া মে করোনা বেমার হচ্ছে আর তোরা মাস্ক না পিন্ধি বলছি পাগলা সাগলা হলি নাকি তোরা আর তোদেরকে মুই ভিতরে শুনছি বেমার হচ্ছে কান ছাতি কালকে আমরা নদী যাই সিনাতে তো ব্লাডার আমি নদী যাই এই করোনা সিজনে তোরা নদী গা ধুতে যাই পাগলা হলি তোরা গোটা দুনিয়া মে আদমি মরছে এক টাকার পিছিয়ে একটা তোরা গঙ্গায় পায় মাস্ক লাগাতে লাগে যে ঘুম তো প্রায় মানে করোনা বেমার সে মজা যায় না তুমি করোনা এখন কি বেমার সে মরছে তোরা স্যানিটাইজার নাই না মারিদা মুখে মাস্ক না লাগাইছি কি হবে তোদেরকে করোনা হবে তো কি হবে এই করোনা লাগে যেটা শুন মোর কথা শুন তোরা বি শুন আর তোরা গিলাও শুন নমস্কার রায় এতিয়া তোরা গিলা দেখছে করোনাটা কিরকম হইতে আহে পরিস্থিতিটা বনায় রাখি দিয়েছে তো তোরা গিলা সরকারে বান্ধি দিয়া প্রটোকল সমূহ ভালসে পালন করবি কাহো গেলে মাস্কটা লাগাবি আর হ্যান্ড স্যানিটাইজার টাইমের টাইম ইউজ করতে থাকবি সর্দি কাহ হলে যদি এক সপ্তাহ से বেশি হয়ে যায় সামনেকার হসপিটাল में যাইকে চেক আপ করাবি আর কাহ যদি আদমি গিলা গুট খাই খাই যদি সাইড হয়ে যায় ভালো হয় 2 মিটার দূরত্ব বজায় রাখবি যদি দরকার হয় ঘর সে কাহো যাবার তো মাস্কটা লাগাইতে যাবি আর গুট খাওয়া যাওয়া দিলামে যে ওদেরকেও বুঝাই দিবি যে গুট খাইকে নাই থাক হলো সামাজিক দূরত্বটা বনাইকে রাখ 2 মিটার আর ঘর সামনে পারলে ঘর সামনে আদমি গিলাকে বোঝাবি যে করোনাটা কি লাগে কতটা বেয়া সে আক্রান্ত হইকে আদমি গিলা এখন আহে হসপিটাল গিলামে জানি নাই আর তোরা গিলা শুন আদমি গিলাকে বলবি যে ঘর সামনে আদমি গিলাকে বুঝাবি যে করোনাটা কি লাগে কতটা ভয়ানক ভাইরাস লাগে ও আমরা তো বিশ্বাসে নাই তোর সময় আসে গে और सामने भी একটা সামনে भी साथी होते हैं अभी जाके हम लोग को बोलते हैं ठीक है মাস্কটা লাগাই দিবি তোরা ठीक है जाबो दे যাবে যাবো তো